Oh boy. Okay. I think I should have prepared. Huh? Why? I don't know. Huh? Oh my God. Dad got the Trader Joe's bag for our drinks. Dog walkers alert. What is the alert all about? Ay, gisingot na ning usa, oh. Nanay gisingot, guys. Kami mo pa'y pagsugod, nuraglaylay naman. Nay, gapapik pictures dire. O, diba? Ulirang ama. Siya na ang nagdala sa drinks na mo. Siya pang nagguyod ni Freya. Kay nag-live ang asawa. Oh, saan ka pa? Whew. So after na mo mag-walking, mo diretso mi sa restaurant, mag-pick up og food for lunch. So inanaara na mo i-celebrate ang Father's Day this year. No fancy celebration. Sa July 4th na may mag-Monterey. Mag 2 nights mi sa hotel. Oh boy. Daddy. Dad. Is it all the way like this? Oh, this is your first time too? Oh God. Hi Freya. Artiha magnilakwan ng bata, oh. Na. Dili ang aton tanan. It looks like naipatag ni sa unahan. Feel na ko. Welcome to Martinez Park. Ang butong sa ngalan na nin, limot ko. Sa ito gisulti ni Dad. Na dito ang freeway. Nindot mga balay sa hills, oh. Na, we're gonna burn some calories today on Father's Day. Hi. Nindot ka na ay shade.